নমস্কাৰ, মই অমিত ওৰাং। মই মানে কি বাড়িটা বেনাহি কিরকম লাগাতে है देखले বা কিরকম প্রফিট ওটা मैं নিজে ভাবকুন বেনাতে है বাড়িটা কিরকম হয় তুমি জানাবাচোন বাড়িটা। তো মানে কি আর বানার দিন পাঁচছেন প্রথমে এক বছর ধুনিয়া বাড়িটা বানাই लो তারপরে पाँचछन যাত্রা ले गए बছর में किरकम इनकाम हुई कितना हुई 1 बीघा माटी ने प्राय 1 लाख টাকা উপরে हुई কিন্তু इनकाम पर बছর किरकम धरने बनाले आराम हुई ताके तुम्हें देखाइले চেষ্টা करब যে ভুজলকিয়া বীজ জপা লাগে ভালো হয় কিন্তু বীজ লাগে झलका एक पदिना के माजे माजे तार एक मालदा के गुड़ी ने बगा चंदन लगे पारे मैंने बगा चंदन के बेलेग बेलेग किबा जिकुनो कासके सिपा लागे डांगर थाकिले এখন जल्दी डांगर হয় ला मालदा के माजे माजे लगाई दिए जगह नहीं खाली नाइट दिया सब से इनकाम है पैसा आता है माने बाहर पानी देता हाले हले मैं कोनो कारण ना लगे और कोर्स मार के अलग सपाटा पकड़ता हाले हले बगरी के गुड़ी ने टेंगा के गुड़ी ने बगा चंदन पर बगरी के गुड़ी ने मैंने बगरी गाछटा पीछे डांगर हो गले যদি দিগদার দি চন্দন গাছ থাকে মানে চন্দন গাছটা দেখ না লাগে বগরি ধোবা ডাঙৰ হলে পিছে কাট দিলে টেঙা গাছকে গুৰি নে झलका लाइक पर झलका एक जुपा लगे कि झलका खूब ভাল কিন্তু টেঙা গাছকে গুৰি খুব ডাঙৰ হলা মানে আয়ুকটা বেশি এই দেখা 3 বছর মান হয়ে গেল এই झलका চাটনি হেকল খুব ভাল কিন্তু লাগলা তুমি জানাবাচোন। मोर बेटा की आरो पुली आहे लगा मोर दा बेलेग भिडियो একটা বানাবো ঠিক टेंगा आजके गुड़ी ने देख पारे देखा टेंगा आजके गुड़ी लगा दी जुपा बगा चंदन ये बछय लगाइছে ধুনিয়া হৈছে बाटा की कोनाले জানাবাচোন मोर मत मैं परफेक्ट बाड़ी बनाइले চেষ্টা करी आज करने इतना टाइम नहीं।